आज आम गोटे नुआ माने पार्ट 3 हिस्ट्री रो कौन पार्ट 3 ना पार्ट 3 हूँ महावीर नीतिबाणी। प्रीवियस क्लास रे आम सारी कि महावीर जीवनी विषय मु तो कही विशेषत्व हो कि 5टी बा अजुग्म अक्षर तांकर सबू माने एहीपरि भाव मन रखिबो। तो आज आम निश्चिंत भाव केतेक नीतिबाणी गुड़ाक आलोचना करवा है। तांकर तो नीतिबाणी मुख्यतः पंचमहाव्रत, त्रिरत्न, द्वैत तत्व, पंचज्ञान, कर्मवाद, स्यादवाद, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर अस्तित्व को अस्वीकार, नैतिकता उपर गुरुत्व, ये हूँ तांकर माने नीतिबाणी। मु संक्षेप प्रथम लिखिदी तापर आम जा भल भाव बुझा ना भल भाव बुझा कौन ना पंचमहाव्रत कौन देखु चतुरार्य सत्य बोले तुम जानी चारि माने चारि आर्य सत्य जी कि पार्श्वनाथों द्वारा माने प्रतिष्ठित होता से भाव से पंचमहाव्रत अर्थ हूँ अहिंसा, अस्तेय माने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जहाँ पूर्व वर्णित एवं 4टी नीति महावीर पंचम नीति जोग करते से 4टी नीति किए करते ना से 4टी नीति मैंने पार्श्वनाथ करते जे कि जैन धर्मर 23तम तीर्थंकर बोली जना जाए। से 4टी धर्म रे बा 4टी नीति रे 4टी सत्य रे माने महावीर जी ब्रह्मचर्य जोग करते तेणु ब्रह्मचर्य अर्थ हूँ आत्मसंयम, आत्मसंयम करवा ब्रह्मचर्य पालन करवा। तुम मैंने तो जानी निश्चिंत भाव। तो यही 5टी माने सत्य को बा 5टी व्रत को पंचमहाव्रत नाम जैन धर्म पालन कराए। जैन धर्मर अहिंसा नीति को विशेष भाव में गुरुत्व दी जाए। अहिंसा नीति हूँ माने जैन धर्मर पूरा माने बहुत इम्पोर्टाट। तो तापर आसला त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन ना त्रिरत्न हूँ 3टी गुण सम्मिलित यह मार्ग को कह जाए त्रिरत्न, जहाँ है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक कर्म। ये निश्चित भाव में मोहरी पूरा मोर नोट इटा है मोर हाथ लेखा नोट इटा। तो 3टी रत्न अर्थ हूँ सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक कर्म। यहाँ जैन धर्म कौन कह जाए ना त्रिरत्न बोली कह जाए। कौन कह जाए ना त्रिरत्न बोली कह जाए। तो माने जीन मगधर पुराणा राजधानी राजगृह पाखरे थिबा विपुलाचल 12 जन ब्राह्मण शिक्षा को देते सी माने जीन महावीर जीन कौन करते गोटे न्यू पॉइंट एटा ब्यूरो बहिर बोधे माने सबू बहिर मु निचोड़ी कर नोटटा लिखी। तो मगधर पुराणा राजधानी राजगृह रे कौन करते ना विपुलाचल गोटे बोली जगहटी से जगह से ब्राह्मण मान कौन करते 12 जन ब्राह्मण को शिक्षा देते बुझेला। तापर आसला द्वैत तत्व। द्वैत तत्व मुख्यतः 2टी माने स्थिति उपर आधारित सेटा हूँ जीव एवं अजीव। ये 2टी स्थिति उपर आधारित विश्व ब्रह्मांड बा द्वैत तत्व। विश्व ब्रह्मांड जीव एवं अजीव को लेकर गठित। जीव रे आसीबो स्थावर बा गति शून्य एवं त्रस बा गतिशील माने जहार गति अच्छी बा जहार गति नाही ताहाको गति शून्य बा स्थावर भूमि बोली कह स्थावर बोली कह जाए। गतिशील माने मनुष्य हूँ गतिशील, प्राणी जगत मध्य गतिशील से माने निश्चित भाव में गति कर चलती किंतु माटी जल एमाने समस्ते स्थिर है। तो एमान को लेकिन गठित। तापर आसिला अजीव। अजीव जनता कि पुच्चल पदार्थ, पुच्चल अर्थ हूँ पदार्थ, धर्म अधर्म, काल आकाश एगुड़ा को लेकिन अजीव गठित। स्थावर बा गति शून्य क्षिति अप मरुत बैम तेय यार अर्थ हूँ क्षितिर अर्थ हूँ माटी, अप्र हूँ जल, मरुत अर्थ हूँ वायु, बैम बोले आकाश, तेज बोले अग्नि है। तापर आसला मनुष्य एवं प्राणी जगत जहाँ को गतिशील को 2 भाग जो विभक्त कर मनुष्य एवं प्राणी जगत। मनुष्य रे आसला पंचेन्द्रिय जो आम समस्त जानी चक्षु, कर्ण, नासा अर्थात नाक, रसना अर्थात जीभ, स्पर्श अर्थात चर्म। यहाँ को पंचेन्द्रिय कह जाए है।
ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଉପରର ସେହି ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିଛି। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ ଯାହାଟି ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ, ମତି ଜ୍ଞାନ, ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଅବଧି ଜ୍ଞାନ, ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଠନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ଲବ୍ଧ ହୁଏ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମତି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ୱା, ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମାନେ ବାହାର ଜଗତରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମତି ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଠନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଅବଧି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ କାଲର ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାଇକିରି ଅବଧି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାଲର ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅତୀତର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦିଆ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅବଧି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଏବଂ ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନର ଭାବନାକୁ ମାନେ ଜାଣି ହୁଏ। କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମସଂଯମ ତଥା ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ତ କେତୋଟି ଜ୍ଞାନ ନା ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମତି ଜ୍ଞାନ, ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଅବଧି ଜ୍ଞାନ, ମନୋପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା। ମତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ନୀତିବାଣୀ ଆସିଲା କର୍ମବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ହେଲା କର୍ମବାଦ, ମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବା। ମହାବୀର କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଦୁଃଖ ପାଇ ତାର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବା ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏହି କର୍ମବାଦର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧଶୀଳ ବୋଲି ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ କଭରେଜ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।